डॉक्टर फरीद मलिक साहब, आप इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस को क्यों इतने तनकीदी तौर पे देख रहे हैं? आप क्यों समझते हैं कि ये पॉजिटिव नहीं है? देखिए जी, जुलाई 1977 से लेके 2018 तक जो ये 40 साल का पीरियड है, ये बैकवर्डनेस का पीरियड है। मैं इसको कहता हूँ ज़िया डार्क एजेस हैं। इसमें हम बैकवर्ड गए हैं, फॉरवर्ड नहीं गए। तो जो लोग जिन्होंने 40 साल एक बैकवर्ड ले जाने का एजेंडा बनाया है, अब सडनली उनकी क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है कि वो एक फॉरवर्ड जाने का एजेंडा बनाएं। मेरा नहीं ख्याल है वो बना सकते हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि हम एक अपना सेपरेट कॉन्फ्रेंस बुलाएं जिसमें हम उन लोगों को मदऊ करें जो हमें फॉरवर्ड एजेंडा बताएं, ये बताएं कि हमने आगे किस तरह जाना है, क्योंकि ये लोग हमें आगे नहीं ले जा सकते, ये लोग हमें पीछे ही ले जाएंगे और पीछे ले जाते गए अब तक। ये मेरे थिंकिंग है। अच्छा, और इसी को मैंने डिस्कस किया। अब जरा रुक जाए मेरे साथ मजहर अब्बास साहब। और ठीक मजहर अब्बास साहब, आर्गुमेंट ये है कि इन लोगों ने पहले कभी आगे नहीं ले जा सके, या आप कैसे किस मुंह से कहते हैं कि हम आगे ले जाएंगे? देखिए मोहित, प्रॉब्लम यह है कि 40 साल का अगर आप सियासी तज्जिया करें तो उसके अंदर किन लोगों ने इन लोगों को बनाया, निखारा, हटाया, फिर लाए, फिर हटाया, करप्शन की बुनियाद पर हटाए गए, करप्शन की बुनियाद पर लाए गए। तो ये सारा खेल जो रहा है पिछले 40 साल का, जिसकी डॉक्टर साहब इशारा कर रहे हैं, उसमें सिर्फ इन लोगों को जिम्मेदार नहीं करार दिया जा सकता। इनके हैंडलर्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बिजनेस को लेकर आए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को करप्ट किया, जिसकी शुरू में सईद साहब भी बात कह रहे थे कि जी इस पार्टी को हटाने के लिए इस पार्टी को बना दो, इस ग्रुप को निकालने के लिए उस ग्रुप को बना दो, इस मिलिटेंट को हटाने के लिए ये मिलिटेंट खड़ा कर दो। ये आपकी पाकिस्तान की 40 साल की पॉलिटिक्स में हुआ है। और ये चीज़ें आप जब तक इन चीज़ों से नहीं निकलेंगे तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म्स की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को अपने आप को रिफॉर्म करना पड़ेगा। पूरे सिस्टम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को ये समझना पड़ेगा कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ये बड़ा इंटरेस्टिंग। लेट्स टेक डॉक्टर ठीक है फरीद मलिक साहब, बिल्कुल फरीद मलिक साहब, क्विक रिस्पॉन्स टू जो मजहर अब्बास साहब ने कहा है कि ये पार्टी और जिन लोगों को आप इल्ज़ाम दे रहे हैं 40 साल में, ये अकेले थोड़ा थे। इनको लाने वाले, इनको बनाने वाले, इनकी परवरिश करने वाले, उन सब के भी अपना जो कॉन्सेप्ट से पॉलिटिकल, उन्होंने भी डिलीवर नहीं किया। तो किस बेसिस पे आप इन्हीं पे इल्ज़ाम दे रहे हैं? मैं इनसे मुतफिक हूँ, मगर वो जो प्लेयर्स हैं जो अरीना में खेलते रहे हैं इनके साथ, अब उनका खेल खत्म है। ये मेरा हाइपोथेसिस है, दोनों का खेल खत्म है। ये नहीं है, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो पहले ही जिक्र किया ज़िया डार्क एजेस का। देखिए इशू ये है कि ठीक है, ये मैनिपुलेशन हुई, ये इनको बनाया गया, इनको लाया गया, इनको खेल खिलाया गया, इनको खेल सिखाया गया, इन्हें लाइंस बुलाई गई, इनसे लाइन छीनी गई। मगर ये सारे जो प्लेयर्स हैं, ये पीछे ले जाने वाले प्लेयर्स हैं। इनमें ना कैपेसिटी है आगे जाने की, ना इनमें अहलियत है, ना सलाहियत है। दे आर टेंटेड ओल्ड प्लेयर्स हु कैन नॉट मूव अस फॉरवर्ड। ये मेरा हाइपोथेसिस। लेकिन हैंडलर्स तो फिर भी अपनी जगह मौजूद है ना। इंजीनियरिंग तो फिर भी हो रही है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। तो अब वे फॉरवर्ड तो चाहे इन दोनों को आप बिल्कुल खत्म भी कर दें, डंप भी कर दें, निकाल भी दें, दफन भी हो जाए ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का वे फॉरवर्ड जब तक ये इंजीनियरिंग का मसला खत्म नहीं होगा, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का वे फॉरवर्ड नहीं नजर आता मुझे। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि इंजीनियरिंग नहीं होनी चाहिए। साबिर शाकिर साहब, हैंडलर को खुद ही नहीं पता। जरा साबिर शाकिर साहब को भी आने रहे। साबिर शाकिर साहब, हैंडलर को भी नहीं पता कि जाना कहाँ है। बेसिकली अगर बहुत ही पोलाइट अल्फाज में मैं मजहर अब्बास का मकसद क्लियर कर दूं, मतलब जो है नहीं, उसमें तो फिर हमने जो मेरा ख्याल है अब हैंडलर्स को पता है। मेरा ख्याल है कि हैंडलर्स को अब पता है उन्होंने कहाँ जाना है। जरा रुके सर, फरीद मलिक साहब जरा रुकिए। फरीद मलिक साहब जरा रुके, साबिर शाकिर साहब को अपनी बात मुकम्मल करने दें। जी साबिर शाकिर साहब। देखिए, बाज़ औक़ात ये होता है, वार अगेंस्ट टेरर में हमने देखा कि जब साइडर आता था और वो कंफ्यूज होता था तो पीछे से जो हैंडल उसके साथ होता था वो ब्लास्ट करता था। और बाज़ औक़ात ये भी होता है हैंडलर खुद भी उसकी जद में आ जाता है। और माजी में हमने देखा भी है, और ये नवाज शरीफ साहब की मिसाल हमारे सामने है। जब सदर इसहाक खान और नवाज शरीफ साहब का झगड़ा हुआ और दोनों के आपस में सीन फंसे, तो उसके नतीजे में फिर वहीद काकड़ साहब आए, वहीद काकड़ साहब का फार्मूला आया और
صدر عیسیٰ خان کو بھی جانا پڑا اور نواز شریف صاحب کو بھی جانا پڑا. تو یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں. باقی جتنی بھی اس وقت پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی اقتدار کی راہداریوں میں گیمز ہوئی ہیں اس میں پولیٹیکل پلیئرز بھی برابر کے حصے دار تھے اور دونوں طرف پولیٹیکل پلیئرز ہوتے تھے. ایک پولیٹیکل پلیئر ہینڈلر کے ساتھ مل کے آپریٹر کے ساتھ مل کے کھیل رہا ہوتا تھا, گرا رہا ہوتا تھا, پھر اگلی باری وہ خود لیتا تھا, پھر اس کے بعد اگلی باری. یہ جو آن ورڈ ہوا 88 سے لے کے 99 تک اور ایون اس کے بعد چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد بھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز وہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کے دل جیتنے کے لیے اپنے وہ فرش راہ کیا کہتے ہیں وہ کرتے رہے ہیں, بچھاتے رہے ہیں. تو یہ چیز تو اور اس وقت بھی دونوں بڑے پولیٹیکل پلیئر اور خاص طور پہ میں کہوں گا جاتی عمرہ وہ اس وقت بھی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے انہی لوگوں کی جن کو وہ خلائی مخلوق کہتے تھے, جن کو وہ پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے, ان سب کو جب تک وہ کہتے ہیں. اچھا ذرا سعید قاضی صاحب کو آنے تھے. سعید قاضی صاحب یہاں مظہر عباس صاحب نے جو ڈیبیٹ چھیڑی ہے نا فرید ملک صاحب کے جواب میں, ڈاکٹر فرید ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, وہ یہ ہے کہ مخلوق کو کیا یعنی خالق اور مخلوق کے بات ہے کہ جو خالق ہے یہاں پہ جو بنانے والے ہیں ان پلیئرز کو, ان مہروں کو, انہیں خود بھی نہیں پتا کہ مسائل کا حل ہے کیا بنیادی طور پہ, کیونکہ جب خود بھی وہ کرتے رہے ہیں وہ کبھی بساط بدل دیتے ہیں, نئے مہروں کو لے آتے ہیں لیکن کوئی بھی چیز ڈیلیور کر نہیں پاتی ہے. تو اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں یہ جو مرغی اور انڈے والی بحث ہے نا کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ ٹھیک اور نیک ہو جائے اور پھر یہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے, یہ بڑی عجیب و غریب بحث ہے. ہم دنیا سے مثالیں لے لیتے ہیں رہنمائی کے لیے. امریکہ میں آج پڑھ رہا تھا 1930s میں پہلی عورت جو ہے سینیٹر بنی, یا کالا جو ہے پہلی دفعہ سینٹ میں آیا. اسٹیبلشمنٹ نیک نہیں ہوا کرتی, پولیٹیکل سٹرگل کرنی پڑتی ہے, ہاتھ ہتھیلی پر جانیں رکھ کے دینی پڑتی ہیں, انقلابات کرنے پڑتے ہیں. یہ مال بنانے کا دھندا نہیں ہے سیاست, یہ پیغمبروں کا دھندا ہے. جو دکاندار میں دیکھیں کبھی اسٹیبلشمنٹ نیک نہیں ہوگی. جب آپ ویکیوم چھوڑیں گے وہ آئے گی. پاکستان امریکہ کہیں چلے جائیں, آج اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی نہیں ہو رہی. جا کے ٹرمپ کیا کہتا ہے میں نہیں نکلتا باہر, چلو جو الیکشن کے رزلٹ بھی, یہ فائنینشیل ٹائم کی سٹوری ہے, کھول کے پڑھ لیجیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کس کو کہیں, ہم پیپلز پارٹی تھی, پوری عوام 68-69 میں آئی, 5 نومبر کو تحریک شروع ہوئی, 138 دن چلی, عوام اس کے ساتھ تھے, اور بدل دو قبضے کر لیے لوگوں نے, کہا نکالو ہمیں اس جبر سے. دروازے پہ ناک کیا جا کے سیولینز نے, ارے بھائی اسٹیبلشمنٹ ہم آئے ہیں, ہم عوام کے نمائندے ہیں. اس کے پیچھے صرف بھٹو خاندان کی بہت بڑی قربانیاں ہیں, مگر اور لوگوں کی جو ان سنگ ہیروز ہیں ان کی بھی قربانیاں جنہیں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں. سوال یہ ہے کہ تم لوگ جو ہو اور تم نے ٹھیک کرنا ہے. پارلیمان ہم نے تمہیں دی, پارلیمنٹ تمہیں آئین دیا, جاؤ ہمارے حقوق کی بات کرو. تم جا کے ہاؤسنگ سوسائٹیاں کھول لیتے ہو.